So hello students, now we are going to do example number 7. তোমালোকৰ ৰিকুৱেষ্টত মই এক্সাম্পল কেইটা গোটেইকেইটা সলভ কৰি দিম। সো তোমালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে মই সদায় নিউ ভিডিঅ'ছ আপলোড কৰিলে তোমালোকে নটিফিকেশ্যনটো পোৱা। ঠিক আছে, সো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এক্সাম্পল নাম্বাৰ 7। সো ইয়াতে আমাক কি দিয়া আছে, ইফ এ ইজ ৰিয়েল নাম্বাৰ, আমাক কৈছে যে এ এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ হয়। So আমাক কি কৈছে, a is a real number, then which is the greatest among a cube and a square plus a plus 2. So আমাক সুধিছে যে a cube আৰু a square plus a plus 2 এই দুটাৰ মাজত কোনটো ডাঙৰ হয় এইটো আমাক ওলাব লাগে। সো মানি লোৱা তোমাক দুটা নাম্বাৰ দিছে, যে এক্সাম্পল এটা লৈ লৈছোঁ, আমাক দিছে 4 আৰু আমাক দিছে 3। সো কোনটো ডাঙৰ হ'ব আমি এনেকৈ টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ। যদি আমি 4 মাইনাস কৰোঁ আৰু আমাৰ এনসাৰটো পজিটিভ এনসাৰ ওলায় তেন্তে 4টো ডাঙৰ আছে 3টো সৰু, আৰু যদি আমি উল্টা কৰোঁ 3 মাইনাস 4 আৰু আমাৰ এনসাৰটো নেগেটিভ ওলায় তেন্তে কি হ'ব যে 3টো সৰু হয় আৰু 4টো ডাঙৰ বুজাব। ঠিক আছে, তো এইটো কনসেপ্টৰ বেষ্টত মানে বেষ্ট আমি এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম। সো ইফ এ ইজ ৰিয়েল, সো উইল ৰাইট এ ইজ a real number, a এটা real number হয়। so let sorry এটো let নকৰো, ইয়াতে তো ডাইৰেক্ট সলভ কৰিম। ঠিক আছে, আমি ফাইন কৰিব আছে এটো পজিটিভ আছে নে নেগেটিভ আছে। নাও ইয়াতে কি কৰিম, এই দুটাক সাবট্ৰেক্ট কৰি দিছো। so it is a cube minus a square plus a plus 2 and we need to find, আমাক বিচাৰিব আছে যে which is greater, a cube নে this part। okay, so এটো সলভ কৰি গৈ থাকো। so আমাক কি আহিব চোৱা, a cube minus a square minus a minus 2। so ইয়াতে আমি ডিসাইড কৰিব পৰা নাই যে এতে কোনটো, এটো গ্ৰেটাৰ দেন 0 আছে নে লেছ দেন 0। so ইয়াক আকৌ ফাৰ্দাৰ ফেক্টৰাইজ কৰি গৈ থাকো। so minus a square minus a minus 1 minus 1, তো এইটো 2 টু স্প্লিট কৰি দিলোঁ minus 1 minus 1। নাও এই 1 টো আমি a কিউবৰ লগত লৈ আনো। so a কিউব minus 1 minus a square minus a minus 1। এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ, a কিউব minus 1 এইটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত মাইনাছ কমন লৈ পেলাই ইয়াতে থাকিব a square plus a plus 1। ঠিক আছে, so a cube minus 1, so this we can write, ito ami likhi paru a cube minus 1 cube minus a square plus a plus 1। so ito formula tomaloke jana identity yar ahe, so a minus 1 aru a square plus a plus 1। so tomaloke jodi identity mur identity uporot mur video banaisilu, so etu sai lobo para। তোমার স্পেশাল প্রোডাক্ট এন্ড ফ্যাক্টরাইজেশন এটো তোমার আইডেন্টিটি বিষয় গুটেইটা বুঝোৱা হৈছে, তোমালোকে এটো চাই লব পাৰা। এইখিনি আইডেন্টিটিও বুঝোৱা হৈছে। সো a স্কয়ার প্লাস a প্লাস 1। সো আমাৰ এটা কি থাকিলে, সো আমাৰ এটা থাকিব a minus 1 minus 1 আৰু ইয়াতে হৈ গল a স্কয়ার প্লাস a প্লাস 1। সো আমি কি কৰিলো, এই পাৰ্টটো দুটাও কমন লৈ ললো। so it is a minus 1 আৰু ইফালে মাইনাস ইয়াৰ ঠাইত মাইনাস হৈ যাব minus 1। so এইখিনি আহিলে। নাও এতিয়া এতে কি হ'ব চোৱা, এটো আমাৰ আহিলে a minus 2 আৰু এটো হৈ গল a square plus a plus 1। so still we আমি ডিসাইড কৰিব পৰা নাই যে এটো গ্ৰেটাৰ আছে নে স্মলাৰ আছে। এই পাৰ্টটো আমি ক'ব পৰা নাই বিকজ a is positive or negative we don't know। so এই পাৰ্টটো আমি ফেক্টৰাইজ কৰি গৈ থাকো। so ইয়াক আমি লিখি পাৰো it is a minus 2। এটুক আমি কি কৰো, ইয়াক আমি কমপ্লিটিং দ্য স্কয়াৰ মেথড সলভ কৰো। so এটো হৈ গল তোমাৰ a স্কয়াৰ প্লাস 2 into a, এটো মই মুছি দিও। so a square plus 2a 1/2 plus 1/2
whole square minus 1 by 2 whole square আর ইয়াতে কি আছিলে +1 সো কমপ্লিটিং দ্য স্কোয়ার মেথড এটা যদি বুজিব আছে ইয়া আগৰ ভিডিঅ'ত চোৱা তাতে মই ভালকৈ বুজাইছো কমপ্লিটিং দ্য স্কোয়ার মেথডটো কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে সো দিস ইজ a - 2 আৰু ইয়াৰ পৰা এই তিনটা মিলি পেলাই তোমাৰ আহিব a + 1 by 2 হোল স্কোয়ার এইটো তুমি সলভ কৰিলে এটা আহিব তোমাৰ +3/4 ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে a পাৰ্টত a এর উপৰত ভ্যালুটো ডিপেন্ড নকৰে বিকজ ইয়াতে স্কোয়ার হৈ আছে আই স্কোয়ার ইয়াতে যদি a টো নেগেটিভ হলো এটো স্কোয়ার হলে কি হ'ব তোমাৰ পজিটিভ হৈ যাব +3/4 টো অলৰেডি পজিটিভ আছে সো এই গুটেই পাৰ্ট ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ লৈকে গুটেইটো কি হৈ যাব পজিটিভ দিস ইজ পজিটিভ বাট ডিপেন্ড কৰিব এটো পাৰ্টৰ ওপৰত সো উই উইল রাইট therefore we can write that a cube will be greater than a square plus a plus 2 if a minus 2 is greater than 0 this implies a is greater than 2 so এটা যদি a greater than 2 হয় তেন্তে এটি কি হ'ব a cube to তোমার a square plus a plus 2 কে ডাঙৰ হ'ব and a cube will be less than a square plus a plus 2 if a minus 2 is less than 0 this implies a is less than 2 তার মানে যদি a ভ্যালুটো less than 2 হয় তেন্তে a পার্টটো ডাঙৰ হ'ব this part will be greater আর যদি a to greater than 2 হয় তেন্তে a পার্টটো ডাঙৰ হ'ব so this is the solution for example number 7 now our next example so hello friends now we are going to do question number example 8 so আমাক এটা ট্রায়াঙ্গেল এটা দিয়া আছে ট্রায়াঙ্গেল এটা ড্র কৰিছো ট্রায়াঙ্গেলৰ সাইজ কিটা গল a b c নাও আমাক প্রুভ কৰিব লাগে যে যদি a b c ট্রায়াঙ্গেলৰ সাইজ হয় তেন্তে a + b + c হোল স্কয়ার সো এটা স্কয়ার হ'ব হোল স্কয়ার will be less than 4 times ab plus bc plus ca so we need to prove this তো আমাক প্রুভ এটো কৰিব আছে so we'll use triangular inequality here আমি এটা triangular inequality property ইউজ কৰিম so আমি কি লিখিম by triangular inequality by triangular inequality we can write that sum of two side is greater than the third side so আমি লিখি পাৰো c is less than a plus b ঠিক আছে c is less than a plus b square কৰি দিয়া both side means c multiply কৰি দিয়া so c square will be less than ac plus bc now we'll consider this as number 1 similarly we can write b square will be less than bc plus ab itu number 2 and a square will be less than ab plus ac itu আমি consider কৰিলো number 3 now তিনিটা কৰি দিয়া plus so it is 1 plus 2 plus 3 so this is ইয়াৰ পৰা আমি কি পাইছো a square plus b square plus c square will be less than 2 times ab plus bc plus ca so itu আমাৰ আহিলা so আমাক এটা কি প্রুভ কৰিব আছিল আমাক এটা প্রুভ কৰিব আছিল যে a plus b plus c so আমাক এটা প্রুভ কৰিছিল a plus b plus c হোল স্কয়ার so এটো কেতিয়া আহিব so আমাৰ তাত আছে a square plus b square plus c square ইয়াৰ লগত লাগিব আকৌ 2ab plus 2bc plus 2ca তো both side এটোকে এড কৰি দিও so a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca will be less than इपिने ऐड होगा so it is 2ab plus 2bc
প্লাছ 2CA প্লাছ আকৌ এনেকৈ হ'ব 2AB প্লাছ 2BC প্লাছ 2CA। সো ইয়াৰ পৰা আমাৰ ইফালে আহি গ'ল তোমাৰ A প্লাছ B প্লাছ C হোল স্কুৱেৰ ইজ লেছ দেন তোমাৰ এইটো আহি যাব ইয়াৰ পৰা 4 আমি কমন লৈ ল'লোঁ 4 টাইমছ AB প্লাছ BC প্লাছ CA। সো আমাক এইটো প্ৰুভ কৰিব আছিলে, হেন্স উই হেভ প্ৰুভড দিছ প্ৰব্লেমছ। সেইটো আমাৰ হৈ গ'ল এক্সাম্পল নাম্বাৰ 8। ইয়াৰ পিছৰ এক্সাম্পলটো কৰিব গৈ আছোঁ। So hello friends, now we are going to do example number 9. So yete ki diya asa if a comma b comma c greater than 0 then show that a square plus b square by a plus b square by c square by b plus c plus c square by a square by c plus a is greater than or equal to a plus b plus c. So we need to prove this. So first of all amak diya ase je a comma b comma c greater than 0. Now we can write that let a greater than b. So from here we can write that a minus b will be greater than 0. So here पर हम लिखे पढ़ो a square, sorry 1 minute. So here पर हम लिखे पढ़ो सा a minus b যদি আমি স্কয়ার কৰি দিও তেতিয়ালৈ কি হবে, এটো গ্ৰেটাৰ দেন 0 হ'ব। So here पर আমি পাই আছো a square minus 2ab plus b square will be greater than 0. Okay, we can put greater than equal to sign. So here पर आही আছে a square plus b square will be greater than 2ab. ঠিক আছে, 2ab টো ইফালে ট্ৰান্সপোজ কৰিলো, so a square plus b square greater than 2ab. Now আমি কি কৰো, ইয়াতে both side a square plus b square both side add কৰি দিও greater than equal to. So both side যদি add কৰি দিলো 2ab a square plus b square, ঠিক আছে, সরি এটা প্লাস হবে। So plus a square plus b square. So আমার এটা কি আছে 2 times a square plus b square will be greater than equal to a plus b whole square. Now ইয়াতে আমি কি কৰো 2 to ইফালে ট্রান্সপোজ কৰি দিও, so it is a square plus b square. ইয়াতে সো এই পার্টটো দুটা ইয়াতে মাল্টিপ্লাই হৈছে a plus b, so ইয়াক আমি ইয়াৰ তলত লৈ আনো, so it is a plus b greater than equal to a plus b by 2. so এটো আমি কনসিডার কৰিলম নাম্বার 1 বুলি। now similarly, so ইয়াতে লিখি আছো so similarly আমি লিখে পারো similarly we can write b square plus c square by b plus c will be greater than or equal to b plus c by 2. এটো হৈ গল তোমাৰ নাম্বার 2 কনসিডার কৰিলো, and c square plus a square by c plus a will be greater than or equal to c plus a by 2. এটা আমি কৰি ললো নাম্বার, সরি নাম্বার 3, এটা আমি নাম্বার 3 ললো। তে আমি কি কৰিম, তিনিটা এড কৰি দিম, সো 1 plus 2 plus 3. সো আমাৰ ইয়াতে আহি আছে a square plus b square by a plus b plus b square plus c square by b plus c plus c square by a square by c plus a will be greater than or equal to, it is গুটি কেটা প্লাস হলে তোমার 2 times a plus b plus c by 2 আহিলে, সেটা 2 to cancel out হৈ গল, so this will be greater than or equal to a plus b plus c. so এটো আমার আহি যায় example number 9 or solution. Next we are going to do example number 10. So hello students, now we are going to do example number 10. ইয়াতে আমাক কি দিয়া আছে, if a, b, c greater than 0 then show that
a plus b minus c whole square plus b plus c minus a whole square plus c plus a minus b whole square greater than or equal to ab plus bc plus ca. So etu part amak proof koribo lagibo. So ami start koru. So first of all amak jitu dia ase he part to lolo. So ami lolo a plus b minus c whole square plus b plus c minus a whole square plus c plus a minus b whole square. So etu ami jodi expand koru tende amar tat ahibo soa 3 times a square plus b square plus c square minus 3 minus etu ahibo tomar 2 ab plus bc plus ca ঠিক আছে সো এই পার্টটো আমার আহি যাব ঠিক আছে সো এটো আমি কনসিডার কৰিলো নাম্বার 1 বুলি ওকে নাও এতিয়া আমি কি লিখিম চা আমাক দিয়া আছে a, b, c greater than 0 so a, b, c greater than 0 so ইয়াৰ পৰা আমি লিখি পাৰি আছো যে আমি যদি কনসিডার করলাম যে a greater than b ঠিক আছে এটা আমি কনসিডার করলো লেট বলি সো ইয়াৰ পৰা আমি লিখি পাৰো যে a square minus 2ab plus b square will be greater than 0 so ইয়াৰ পৰা আমি লিখিম a square plus b square greater than 2ab okay so এটা আমি কনসিডার করলো নাম্বার 1 similarly b square plus c square will be greater than 2 bc to number 2 and c square plus a square will be greater than 2 ca এটা আমি কনসিডার করলো নাম্বার 3 now we are going to add these three numbers so আমি যদি প্লাস কৰো 1 plus 2 plus 3 আমাৰ ইয়াতে আহি যাব আমাৰ তাই যাব 3 times a square plus b square plus c square and this will be greater than 3 times ab plus bc plus ca ঠিক আছে so etu amar 2 hobo 3 likhi disu so etu amar hoy jabo 2 times a square আর এটা equal 2 times now both side আমি 2 cancel out করে দিলু so ইয়াত থাকিলে আমার a square plus b square plus c square will be greater than ab plus bc plus ca now এটা 3 multiply করে দিয়া so it is 3 times a square plus b square plus c square will be greater than 3 times ab plus bc plus ca next we will do itu as it is rakhilu a square plus b square plus c square greater than itu ami dubhag kor dilu 2 times ab plus bc plus ca plus ab plus bc plus ca now we will transpose this part to this side so this is equal to 3 times a square plus b square plus c square minus 2 times ab plus bc plus ca and this will be greater than ab plus bc plus ca so এটা greater than equal sign দিব পারা so এটা আমি greater than equal sign দি দিও
নাও ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰোঁ চোৱা এই পাৰ্টটো অলৰেডি আমাৰ তাত ইয়াতে আছিলে এইটো নাম্বাৰ 1 বুলি সো ইয়াৰ প্লেছত আমি এইটো ওপৰটো লিখি দিওঁ ইয়াৰ প্লেছত আমি লিখি পাৰোঁ a plus b minus c whole square plus b plus c minus a whole square plus c plus a minus b whole square and this is greater than equal to ab plus bc plus ca. So this we have proved example number 4. So next video আমি example number 11 পৰা start কৰিম তেতিয়ালৈকে thanks for watching.